akbar wallahi ado do kuri nya jabi ako iyere ko ala to ko sebe ka mi ki jajo ina ka kuma netala san 1984 ko ya akbar nyan Usman Madan ali da akbar c'est ça kele tekele do bora karamo do bora mali dugu dola kana karamo no fe Allah akbar ko ale na karamo no fe baya ko kuma la ko ale maso siga andana do abena karamo ma be mo ko le so dugu masaro na ya turi sera no ko ka do adona Allah akbar adona karamo sigide ala ka ci Allah akbar ay karamo ke mafla ko ngara mo bismillah do Allah akbar karamo ke ngo ka ma jubiya ko ni nana duwa nyinde la wa kire ngo billahi ka di karamo ko akera ngo mara de la ko ngo mara la ta ka ko to Allah akbar wa kire ngo ka di karamo ko ma ko na ne ka duwa de kenyi karamo ko wari ne ka duwa ka ya dara ayere sigine tara fo akerkei ako kabini ne dara nya doni ti galo tela nyi siga tala Allah akbar kabini ne daraka kabini dona ka kina ka kartela ka saka dukono ni ala madion lamo tugo etugo mi bonya mi be mo yoro bu suli ka nyogo fo tugo mi kana ere sigile ni noro nya do mo ni nye mo ni e o teyi o kama ne na do ni Allah akbar bari Usman Madan Haidara Chietigi do kenaka aka kuma kana chietigi do aka walela Allah akbar wa ya fole wala أصلنا الوفاء بالأهل الله أكبر ولا سرسمان مدانا هيدر الله يبود فلت الله أكبر سكتولا لا يبود فلت الله أكبر نبي لا يبود علي أني على شيء على كان الدين نبى لسي فونا كل لبا انتي سرا انتي بغا انتي تيجي انتي سرا جلك باكا جلك ليني mbal la sia so mana be fewo fema wallahi karam ko yo ledu bi alama ani nabi numo ka kitila ma ala an yayi dari ma fa ani nabi numo che aw ni nabi numo che o wala ndala Usman Madan Haidara kumana ko wala wala like ma la si bismillah sallallahu alaihi wa sallam akadi ayana si bismillah inshallah Ali Usman Haidara ani Asel Ibrahim Haidara mu bismillah la la sona aya foto na abira tanaye inshallah ne kan ta ka fadi ka dia su na sabu min be mu aka ta mu o kacha wala ma se da min fo Usman Madan Haidara lay bu defal ale le lay bu di alama ako ale kan ndine na Haidara mbala mbala se mba chien fo ika jongi nti toni to ika dine la ka to toni da to ala ka to asoma mana be fɛn fɛn ma na Haidara ni dile do ala ni ngana Allah akbar mɔgɔ yo ledu ni ta wallahi aya dafa sigatala dafara akala ka ledu min ta akanumbawi munu nya lame ka dala ka twala ako ni ne ala ka dina bla yoromi diene wuli ka toy ni mo soro la ka boy mbita kaburu kono nti ala to siga billahi karamo ya ledu dafa sigatala Usman Madan Haidara ay ledu min di alama akan dina ciye banginina ala ka jongi akan dina wala wala nila aya ledu dafa no o ledu dafa no kunte ni karamɔgɔ ka ledu dafa kunte samuna mali selila ala ka seli dona foyi kunta to ba se ka kɛ Allahu akbar san do sungalo kɛra yan bɛɛ b'a kalama sigatala kalo mɔgɔw ma sungalo daminɛ dona Allahu akbar b'a fɛ ka karamɔgɔ ka ledu dafa de fi sigatala wala wala mɔgɔw ma sungalo daminɛ dona
sungalo daminɛ na don min o y'a sɔrɔ kalo yera ka fɔ o ɲɛ o kɔrɔ sungalo makɔnɔ ye tile 29 kalo yera nka minnu y'a ye u ma se k'a kunnafoni di sungalo makɔnɔ dafara tile 30 la ka sungalo daminɛ ko sungalo daminɛnen mɔgɔw ko anw ye kalo ye kabini 29 a don minnu di kalo ko kunna u ko k'olu ti baara kɛ n'o ye sungalo tile 28 kalo de kan ka ɲini o la u ko olu m'a daminɛ o la olu ti baara kɛ ni o ye sabula minnu y'a ye k'u m'a fɔ a mɔgɔw ko k'a tɛ kɛ ten de ko k'u tɛ hali sigi a don kalo 28 k'olu ti sigi u ma sɔn ka sigi fana u ye telefɔniw faga ala nana kɛ motikaw ye kalo ye u mana maa o maa wele commission mɔgɔw la u t'u sɔrɔ u ye ala ka nɔɔrɔ wele n'o ye Baha'uddin Al-Nibrasu Zamani Sa'adul Awani Malazul Anani Asimi Sharifu Sanadani u y'a dɔn cɛ min tɛ ala janfa fiyewu cɛ min ye layidu min ta a bɛ sa ka ala ka tiɲɛ a k'a dogo u ye karamɔgɔ wele ko karamɔgɔ ma an ka dugu la kalo yɛrɛ alimami yɛrɛ kumana karamɔgɔ fɛ ko ne yɛrɛ y'a ye karamɔgɔ ko e y'a ye a ko n y'a ye karamɔgɔ ko basi o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ y'a déclaré arajo la ko Mali bɛɛ ka seli sini ko sini ye sini n'a kelen tɛ a don cɛ si tɛ Mali kɔnɔ min sɛnɛ siga t'a la sungalo tile 28 sungalo tile 28 a ko sini ye seli ye Mali kɔnɔ bɛɛ ka seli sabula kalo yɛrɛ minnu ka kan n'a fɔli ye u da jɛn'a kan nka ne tɛ ala ka jɔnw janfa sabula ne ye layidu ta ala ye n t'a ka jɔnw janfa siga t'a la wa ala sɔnna fana Mali selila ala ka don na seli don na ni karamɔgɔ ka layidu dafa ye n'a ka layidu dafa ye a Seyid Sharif Usman Madani Haidara n'a ka layidu dafa ye san 1986 Mahina karamɔgɔ sera ka wajulu kɛ Mahina misiriba la n'a ka layidu dafa ye karamɔgɔ balimakɛ min tun bɛ Mahina n'a fatura ala ka hinɛ a la Mohamed o den dɔw banna 1986 a don karamɔgɔ bɔra yan ka terrain ta ka taa Mahina ka taa den sanga la sanga bannen ka waati kɛ mɔgɔw bɔra burusi kɔnɔ duguw la ka na karamɔgɔ nɔfɛ k'u b'a fɛ a ka s'u ma ka wajulu kɛ karamɔgɔ taara terrain de la a ma taa mobili la u nana k'u b'a fɛ karamɔgɔ ka s'u ma o kɔnɔna la Mahina misiriba mɔgɔw olu ye délégation dɔw labɛn 96 san 1996 Mahina misiriba mɔgɔw olu ye délégation dɔw labɛn ka na karamɔgɔ nɔfɛ ko karamɔgɔ ma an b'a fɛ su in na ni safo selila i ka na ala ka diinɛ fɔ an ka misiri o yɔrɔ la karamɔgɔ nisɔndiyara karamɔgɔ ko a sigiɲɔgɔnw ni kɛrɛfɛ sigibaw ma k'aw ye misiriba mɔgɔw ka kuma mɛn wa mɔgɔw ko an y'a mɛn o yɔrɔ bɛɛ layidu d'u ma k'a ye taa Mina ni safo selila Mina wajulu kɛ mais o don cɛ dɔw bɛ yen u b'a wele ko fiɲɛtigi n'a ko i ti si ala sɔnna i ti si u yɛrɛ ye tɔgɔ o tɔgɔ sɔrɔ ka d'a la ko fiɲɛtigi ale fana bɛ seli misiri in kɔnɔ olu taara nin layidu di karamɔgɔ ma k'a sɔrɔ u n'ale ma bɛn a la ale de k'u ma ko n y'a mɛn ko Haidara bɛna wajulu kɛ yan ko jɔnni y'a wele a don gɛlɛya kama mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ ko ne a ko n'a donna misiri in kɔnɔ yan a sababu ye maa o maa ye n b'i ka fiɲɛ robinet datugu o kɛra min kɛ mɔgɔw kamana ganna parce que u b'a dɔn ala ye kabako masa de ye bilahi u b'a dɔn u ko k'u b'u teliya ka taa ci fɔ karamɔgɔ ye u ye ɲɔgɔn yew kɛ ko an b'a kɛ cogo di dɔw ko kɛcogo wɛrɛ tɛ nin na koyi k'a bɛ bɔ a ma de olu bɛ tila o baara la tuma min na o y'a sɔrɔ safo jiginna karamɔgɔ y'i labɛn a bɛ ka taama sen de la a bɛ taa wajulu kɛyɔrɔ la a tɛ mobili la dɛ a b'a sen de la a bɛ pɔn sanfɛ pɔn min terrain bi bol'a kan ciden ye karamɔgɔ kun bɛ pɔn de sanfɛ ani karamɔgɔ ye ɲɔgɔn fɔ karamɔgɔ ko a kɛra cogo di a ko Haidara ko a ma bɔ ko wajulu ma bɔ karamɔgɔ ko wajulu ma bɔ mun na a ko wajulu ma bɔ parce que mɔgɔw ma bɔ karamɔgɔ ko mɔgɔw ma bɔ a ko mɔgɔw ma k'u ye n bila ka na f'i ye k'i ka sigi f'a kɛ karamɔgɔ ko a ɲɛ karamɔgɔ k'a ma mɛ misiri yiriw bɛ yen misiri piyew bɛ yen wa misiri kɔgɔw bɛ yen cɛ ko k'olu bɛ yen a ko wa n bɛ taa ala ta fɔ olu ye bilahi ni misiri yiriw bɛ
be n'a pied ou be bita ala ta fo lui no o ya soro misiri fara ka misiri kono na fa ka kene mana fa ka biu fa ko idra bina dara ko me ko mo ko mabo o do kara mo ka laydu dafa kama tagara ere doni gelara misiri kono ka ala ka dina fo ka baya fo o fieti ma fa ku fa ere baya Allahu akbar Allahu akbar siga tala kara mo laydu dafa lay kara mo laydu ni tani ala ce aya dafa siga tala aya dafa Allahu akbar o de kama ni baraw sira ka ke ni kara mo ka laydu dafa ti adamulo do domi ni be ko ikana ta atato la ni mobili binanayi ni kara mo ka laydu dafa ti foi kunta do mulo do ado siga tala ni kara mo ka laydu dafa ti abi do jene do me akunti siga tala laydu ni ta ala ya dafa ani mo bena laydu o laydu la kara mo ya be dafa Allahu akbar ويا سباناي ويا فلاناي Allahu akbar السمنة نعم السخاء فإن السيد سخي نعم يرحم الفقراء يرحم الفقراء ويساعد المساكين يقدم القوت لكثير من جيرانه الفقراء ويسدد الديون الناس واسترى درجة النارية لكثير من الشباب الله أكبر برافو السبنا نعم سيرسمان مدانا إدارة فوني سيريدو سيغاتالا سيرسمان مدانا إدارة فوني سيريدو جون بيسكا إدارة لا ديغا كفوني سيريال أوتي يا أكبر جوني يفوني سيريال يكو هايدارة أوتي يا أكبر إبي جون لو خاب سكا فوني سيريال كيبا فو سيرسمان مدانا أوتي سيرسمان مدانا إدارة مين ala ye soro min dama ani ala ka jɔnw jɛra ala keneka ale de bɛ adamadenw jigi tugu a bɛ hinɛ fandanw na a bɛ mɔgɔ hijatilenw dɛmɛ karamɔgɔ bɛ mɔgɔ min reçoit nin du in kɔnɔ tile kɔnɔ a ka ca maa 300 min bi n'a minɛ o de ka ca min bi n'a di min bi na nin bɛ na nin bɛ na n'a b'a kɛ o de ka ca ka tɛmɛ min bi na ko hɔn Sirusman Madana Haidara fonisire do fonisire min sigiɲɔgɔnw b'a dɔn ko fonisire do fonisire min ka balo bi dun fandanw ka so fonisire min ka balo bi dun sigiɲɔgɔnw ka so fonisire don fonisire min a ye funankɛni caman dɛmɛ i ka muso furu la mɔgɔ min ye muso sɔrɔ n'a sababu ye n'a ka nafolo ye billahi an ko an b'a jate an ma se k'a jate billahi an ma se k'a jate san kɔnɔ karamɔgɔ bɛ moto san ka di mɔgɔ hakɛ min ma funankɛniw na ka se k'u ka ciw nɔgɔya u ma ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ don ko an sigira ko an b'a jate billahi an ma se an ye 300 ni kɔ sɔrɔ a la ka sɔrɔ a daminɛra ka min kɛ n'o ma sɛbɛn hakɛ si t'o la hali kuna sina moto kura san ka di dɔw ma Sirusman Madana Haidara nin kuru kelen in kɔnɔ yan don dɔ la cɛ dɔ ye ne wele n taatɔ la siège la k'an jɔ yan cɛkɔrɔba dɔ a si de san 50 ni kɔ ne nana a ye mobili yira ne la sotarama kura a y'a yira ne la a tile b'a bolo ale tun bɛ don de ka sotarama na k'a bori se t'a ye karamɔgɔ bɔra a kalama ka sotarama kura de sa k'a d'a ma k'a di dɔ ye k'a d'a ma k'i dahirimɛ ɲini a ma kɛ fitiriwale ye billahi fitiriwale tɛ a ye ne lajɔya k'a tile yira n na a bɛ ka kasi de ko ale t'a dɔn a bɛ se ka min fɔ karamɔgɔ ye a t'a dɔn a bɛ se ka min fɔ Sirusman Madana Haidara ale de hinɛra ala ka jɔnw na a ye mobili san k'a di alimami hakɛ min ma hakɛ t'a la a ye du jɔ k'a di mɔgɔ hakɛ min ma a sinjiw la a badenw na a ka kalandenw na billahi an m'a da dɔn fiyewu a ko i ye nin ye n ko n y'a ye o yɔrɔ bɛɛ a y'a tilew ta k'a di yan a sɔrɔla ka a papiye yira n na a ko karamɔgɔ de ye nin du jɔ k'a ba k'a papiye di yan k'a tilew di yan ala kama billahi a ye so jɔ ka di karamɔgɔw ma yan miliyɔn 40 ani kɔ Sirusman Madana Haidara ale de ka fonisereya i bɛ mɛn i t'a ɲɔgɔn ye i b'a dɔn nin fonisereya in ni kira ye joli kɛ foyi tɛ se k'a kɛ karamɔgɔ b'a k'i ye billahi f'i bɛ siran banabaatɔ hakɛ min san kɔnɔ n'a bɛ jɔ n'olu ka fura ye a ka ca miliyɔn 20 ye san kɔnɔ a bɛ min don banabaatɔw la hali ni sigiyɔrɔ in na ne bɛ banabaatɔ dɔn nin sigiyɔrɔ in na miliyɔn 5 ani 100,000
ay min do ala ni kalo dama do ngono ne bo bana ba to billahi ni sigoro Allahu akbar jona se la ke foni sere ba fo sere Usman madani oti siga ale do ko mo ko ka hine abe hine minge akeme anse ka ke siga tala akeme na billahi antise Allahu akbar saro ay mo mi hiji mo ko bisabani ko siga on de tarana hiji diwni anya wari jate million bi olonvla ni sama siga 113 millions 113 millions Allahu akbar obe abe min duma o ka bulu ka so o ka dun o tede o ka biye ka ta aller retour million bi olonvla ni sama o saro ndamata e ma bisaba ani ko Allahu akbar an sigira ko an bɛ jidenw jate an ye mɔgɔ 500 ni kɔ de sɔrɔ a la a kɛlen k'a daminɛ ni san cɛ a ye mɔgɔ min ɲɛ da ala kalikaba kan siga hali kunun a ye layidu di dɔw ma k'a k'a labɛn a b'a bila ka taa bi a ye layidu di dɔw ma k'a k'a labɛn a b'a bila Allahu akbar a bɛ miliyɔnw de don a la Allahu akbar Usman Madani Haidara fonisere don mɔgɔ tɛ se ka fonisere min ladegi a ka fonisereya la Allahu akbar kalanden hakɛ min bɛ yen ni olu bi kalan kɛ jamana in kɔfɛ ni karamɔgɔ de jɔn bɛ n'u ka kalan transport aller retour ye u bɛ min du kalanyɔrɔ la ale de jɔlen don n'a ye ale de y'u ka musaka bɔ k'u labɛn k'u bila ka taa diɲɛ kɔnɔ u ka kalan kɛ ni ala tɛ maa si t'a hakɛ dɔn walidenw na walidenw siga o ka ca fonisereya bi dan o de la o de la an y'a ka jogow ta jogo minnu n'a ye diɲɛ kalan u la ni diɲɛ bɛ wuli u tɛ se ka lakali k'a ban o jogo sabanan de kɛra asakha Usman Madani Haidara fonisere don fonisere don min bi hinɛ fonisere don min bi ala ka jɔnw dɛmɛ min bi hinɛ ala ka jɔnw na o ye a sabanan ye a naaninan arahma arahma Haidara bi makari wallahi karamɔgɔ bi hinɛ a ka hinɛ de kama dɔgɔtɔrɔso jɔra miliyari 1 ani miliyɔn 300 a ka hinɛ de kama tari se tɛ minnu ye k'u yɛrɛ furakɛ ka ɲɛ dɛsɛ bɛ minnu na n'u t'u ka fura sɔrɔ tari furakɛli ka nɔgɔya olu ma ale bɛ tila ka min don o la san kɔnɔ ala de b'o hakɛ dɔn a ka hinɛ de kama a ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 18 fara ɲɔgɔn kan yan minnu ye faso bila Mali kɛlɛ kɔnɔna na 2012 ka taa Niger ka taa Mauritanie ka taa Burkina ka wari fara ɲɔgɔn kan ka kuma mɔgɔw fɛ miliyɔn 100 ani 18 ka taa u la hinɛ u bɛ yɔrɔ min na ka taa fura ni balo d'u ma ka t'u bɔ degun ni tɔɔrɔ kɔnɔ a ka hinɛ de kama a ka hinɛ kama jɔn bɛ se ka Haidara ladege a ka hinɛ la Haidara ka hinɛ n'a ka makari jɔn bɛ se k'a ladege Usman Madani Haidara a ka hinɛ de kama a ye nin jamana in dɛmɛ a ye nin jamana in dɛmɛ k'a se bɛɛ kɛ nin jamana in k'a daminɛ a armée la kɛlɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ jamanadenw dama ni ɲɔgɔn cɛ politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ bɛ siɲɛna min k'a ɲɛ na a bɛ sɛgɛn min kɛ a bɛ tɔɔrɔ min kɛ mɔgɔw lafiyali kama mɔgɔ kisili kama Usman Madani Haidara ne ni mɔgɔ si ma jɛ ala ka dugukolo ka danfɛn na mɔgɔ min bɛ hinɛ komi Haidara billahi a ti wallahi a ti n t'a mɔgɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ tigɛ bɛ hinɛ n'a ye mɔgɔ degunnen ye a degun y'a ta di n'a ye mɔgɔ degunnen ye degun y'a ta di a b'a se bɛɛ kɛ o tigi ka degun bɛ se ka ban cogo o ye Usman Madani Haidara jogoba minnu ni ala y'a wasa ni olu ye o y'a belebeleba dɔ ye o y'a naaninan ye a duurunan asabr karamɔgɔ sabalilen wallahi Usman Madani Haidara a sabalilen ni karamɔgɔ ka sabali tɛ Mali tɛ sigi billahi a tɛ sigi
kana nin kɛnɛ in ka su in ani minnu fana ma yan sɔrɔ darura kama an ka foli bɛ a bɛɛ ye. U ye foli minɛ. su in na. Nam. Jamiyat Ansar Dinul Islamiyya. U bɛ dugu o dugu la. U bɛ sigida o sigida la. A caman bɛ nin ɲɔgɔnna kɛnɛ kan. Siga t'a la. U sara bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo. Kuma daminɛ na an b'a ɲini setigi Ala fɛ. Nin ko in ma kɛ foyi kama. Ko dɔrɔn an ye Ala ka kumakan mɛn mɔgɔ dɔ fɛ. A bɛnn'a ma. An sɔnna a ma. Alahu Akbar. N'o de don. Ni Ala yɛrɛ b'a dɔn o de don. Alahu Akbar. Ala k'a kɛ o kama. Jamiyat Ansar Din a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni muso kelen bɛ togoda la. Jama kabakoba ma. Alahu Akbar. Munna. Ni jamaba ninnu bi cɛ mɔgɔ de nɔfɛ. Min bɛ se k'u kɛ waritigi ye walima ka jɔyɔrɔ d'u ma. Alahu Akbar. Nka maa min tɛ se k'a kɛ foyi ye ko fɔ Ala ko ta. Aw tugula o de kɔ. A sara bɛ Ala bolo. Alahu Akbar. A b'a tigi bolo. A ye Ala ka kuranɛ tiɲɛtigiya. A ye kiraw ka kiraya tiɲɛtigiya. Alahu Akbar. Kira sallallahu alaihi wasallam. Salim. Fɛn min ka kunan jigi. Amin. Ala sɔn. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Jibrila tun bɛ jigin ale kan. Kuma dɔw la fana a hadisul qudusiw bɛ yen. O bɛ Ala yɛrɛ ni kira cɛ directement. Mɛlɛkɛ t'o kalama. Alahu Akbar. Mais o bɛɛ kɔ. Ko korona kira bolo. Alahu Akbar. A degunna. Alahu Akbar. Jigi minnu bɛ yen ni Ala y'o k'a jigi ye. Sidina Umar El Farouk. Akbar. A nana kira yɔrɔ la. A ko i ye fɛn min fɔ an ye tiɲɛ tɛ wa? Kira ko tiɲɛ. Alahu Akbar. A ko i ma nɛgɛ. Kira ko ayi. Alahu A Akbar. ko yala ka ciden ye? A ko wa. A ka bamuru sama. O bɛ ka Ala tɔgɔ fɔ. Ka kalimatu tawhidu fɔ. N'o ye Ala kelebandenya kumakan ye. Alahu Akbar. Ka maganbɔlaw minɛ ka sin alikaba ma. Ni kafiri minnu girinna ka bɔ. U b'u kun segin ko Umaru b'a la. Alahu Akbar. C'est à dire mɔgɔw ma min faamu Ala bɛ yen. Mais Ala yɛrɛ tɛna foyi kɛ. N'o fɔ ye siɲɛ caman iza arada Allahu amran hayya lahu asbaba. Siga t'a la. Ni Ala bɛ fɛ ka ko kɛ a b'a sababu de labɛn. Sababu bɛ tɛmɛ n'a ye. Mais Ala yɛrɛ tɛna. Siga t'a la. Ne dɛmɛ Ala ko la jeni ye ne dɛmɛbaa ye Ala ka ko in na. Alahu Akbar. Siga. قال الحواريون الله أكبر. نحن أنصار الله. الله أكبر. الله أكبر. حواريون أكو إيسا ما. إيسا مين كبكو مغوي أولو العزم من الرسل. كرابا منهم بكفو. إيسا با. الله أكبر. من أنا كرايا بيد ونابلو أكو جون بي فرانغا. جون بي نجل. الله أكبر. كما لنقرأ لنا. La yambla munga. Ami minga kele shite. Ani doli bachi. Allahu Akbar oti. Fo doli ba mi nala yike hasidi. Atlak mi fakati. Na bolo la kele kani doli bachi. Allahu Akbar ajra. Akbar. Kele yemui. Ketaba baba. Ketaba filun madin. Allahu Akbar. Nene o irabu ke ka baba ke mafulu ye wal mafailu ye min ye nahawdo e ba fo karambo ye min fo ke sigatula. Allahu Akbar. O yi do wala an ma so fufo. Allahu Akbar ma fo fiyaw ama bala ka fo la. Allahu Akbar la an ye fengelen de fo naam ala kira dana yoro mina ako ay sira ala nye akatli. Allahu Akbar sigatala. Ay sira ala nye akatli. Allahu Akbar.
ادرا ala yɛrɛ y'o de fɔ الذين قالوا رب الله أكبر an ka wele danna yan سيغا الله أكبر an ka wele danna yan الله أكبر ko di ko ala ye jɛnɛya haramu a y'a yɔrɔ janya na سيغا الله a bɛ bato tiɲɛ a bɛ banajugu s'i ma a b'i dɔgɔya a b'i ka nafolo tiɲɛ ngo ala ko ten سيغا الله أكبر an ni karamɔgɔ jumɛn de kɛlɛ na ماشي a y'a jugu dilan a ye sonyɛni dabila نعم kɛlɛ bɛ min كلتي a ye sinji tugu a ye hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya tɛ birika wuli foyi ye sami'allahu liman hamda wala dalina mɔgɔ fagala asidi dabalijugukɛla الله أكبر amin an ye nin de wele da سيغا الله n ko an ye nin de wele da والله o tuma na n'an y'a lajɛ نعم i ka sinji tugu kɛ laadiri ye i musow ni ɲɔgɔn cɛ faama نعم baara kɛ tiɲɛ الله أكبر i ka jamanadenw n'i y'u tɔɲɔ n'i y'u janfa ala b'i janfa سيغا الله ادرا jumɛn de tɛ tiɲɛ الله أكبر nin kuma ninnu na الله أكبر وتي ne tun ye dɔwɛrɛ fɔ o ye nin kɔ wa أي 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 wa kira cira ni nin ye الله أكبر كنكا mais alhamdulillah don gɛlɛyara an yɛrɛ bolo sira kelen de don سيغا الله siratul mustaqim ihdina sirata al mustaqim n'i bilala a kan i b'a dɔn min b'a la الله أكبر ادرا الله أكبر i b'a dɔn min b'a la سيغا الله wallahi kira ka hadisa bɛ na yan kira ko diɲɛ ti wuli fiyewu سيغا ni maa min ko i bɛ tiɲɛ minɛ a bɛ k'i n'a fɔ tasuma b'i tigɛ الله i أكبر tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ سيغا الله أكبر tasuma kan min bɛ maa min tigɛ i tɛ se ka jɔ n'a ye O tɛ jɔ. n'a ma bɔ i bolo fɔlɔ i bɛ wuli dɛ سيغا الله أكبر an filɛ o de la الله أكبر sunnatullahi de don nati ala ka dacogo de ye nin Tiɲɛ. n'i ye ne ala ka sira minɛ i bɛ fɛn bɛɛ ye ɲɛ الله أكبر ولبلي mais nin y'a ye an ko a ye jɛnɛya dabila a ye sonyɛni dabila a y'a tile a ye sinji tugu o de kɛra an bolo balawu ye الله أكبر o tuma na n'an ko nana ni o contraire الله أكبر سيغا n'o tɛ a ye n'o ɲininka kɛ الله a ye أكبر dɛrɛ الله أكبر سيغا تولا a wari ɲumanw nana الله أكبر walahi u nana الله أكبر lisanul hali ne yɛrɛ ye cogo nɛ o ko ala dɛmɛbaw bɛ min نعم الله أكبر mɔgɔw nana a gɛlɛyara bamakɔ yan sikaso les jeunes denmisɛnninw الله أكبر sikaso denmisɛnninw de y'u labɛn ka na ne nɔfɛ الله أكبر ko a dara an y'a mɛn sisɔnna bamakɔ nka i bɛ min fɔ a bɛ bɛn anw ma n'a fɔ an fɛ yan سيغا الله أكبر olu nana ne ta ka taa sikaso u t'a ɲɛ dɔn الله أكبر siratul musakimi an sera sikaso sufɛ yanni nin bi ka se papiye nana ko wajibi tigɛ sikaso الله أكبر سيغا denmisɛnw murutira ne ko a ti kɛ ten الله أكبر n'i bilala ala ɲɛ i bɛ segin kɔ سيغا تولا a kana kɛ denmisɛnw الله أكبر ولا n ko n b'a hakili jigin min na نعم ala kira bɛ hijira don min na k'a faso bila ka taa kunfɛ نعم ala kun tɛ yen wa أكبر mɛlɛkɛw kun tɛ yen wa بي jinɛ minnu bɛ ala ka mara la olu kun tɛ yen wa وبيبي o bɛɛ kɔ dun kira bɔra الله أكبر أبني fɛn bɛɛ bɛ ala bolo sɛnɛ dɔ de la n'a ma se n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ mana الله أكبر ولبلي أبني n ko denmisɛnw نعم sabali ولا don dɔ la نعم maa t'a fɔ ko a nana أكبر a ma diya dɛ u ko kuma na n'o don a ye dara papiye bɔra ka na k'a ti kɛ sikaso mɛ anw ka so yan tɛ الله أكبر
a bɛ kɔn ka dugu siga t'a la o tɛ kumanda ta ye mɛri ta tɛ Allahu a akbar kɔn ka sɔn tiɲɛ Aidara an karamɔgɔ mɔgɔw yɛlɛla yiri kan de ani sow kan sokɔnɔna fara mɔgɔw yɛlɛla yiriw de kan siga sɔn Allahu akbar Aidara min ni nukusa fitininw d'aw ma dɔrɔn ka hakili dɔ de di aw ma inshallah a kɛra ni fanga jumɛn ye foyi foyi Allahu akbar ni a kana jigin maa na dɛ ni ko ye mɔgɔw kamana bɔ a bɛɛ b'a ta fɔ siga t'o la wa a kana jigin u na dɛ u t'o dɔn dɛ Allahu akbar a kɛra kɛɲɛ ko in tɛ se ka kunbɛn bilen u ko jinɛw b'a bolo siga o y'o fɔ Allahu akbar abali a bɛ sɔrɔ jinɛ tɛ olu bolo olu m'a faamu a bɛ jinɛ sanfɛ tiɲɛ siga t'a la ala bɛ maa min bolo n'i ko jinɛ i y'a dɔgɔya de tiɲɛ siga t'a la i t'a si dɔn jinɛw b'a bolo tiɲɛ an karamɔgɔba yɛrɛ dɔ bɛ yen ɲafara ala ka yafa ma amin Allahu akbar ala ka dɔn an na cɛ amin amin a ko naam ko foyi tɛ nin ye wuruji kɔ Allahu akbar ko ka wuruji kɛ ko fo ka kadimi sɔrɔ k'o de ye nin Allahu akbar ne ko jaa ale b'o ɲɛdɔn o kumana a bɛ sɔrɔ a ka kɔlɔsi suɲɛna de amin an karamɔgɔ bɛɛ y'a ta fɔ wallahi bɛɛ y'a ta fɔ Allahu akbar mais kabako dɔ fana dɛ ala kira nana tan de bɛɛ kabako la Allahu akbar kafiriw kun bɛ min fɔ ko fɛn min daminɛna jɔnkɛnin kelen ani muso kelen Allahu akbar ani asadulahi le galibi denmisɛnnin dɔ siga ko o ko ka se ka wara ta k'an ka kobaw tiɲɛ ko ko dɔ bɛ nin jukɔrɔ Allahu akbar koba jukɔrɔ de siga t'a la Allahu akbar koba jukɔrɔ wallahi belebele yɛrɛ an karamɔgɔ naam a wari y'u naw nana an ti maa tɔgɔ dɔn i bɛna de n'i nana i b'i tɔgɔ fɔ siga t'o la an ti kariti ci Allahu akbar nka nin kɛnɛ sanima in kan n b'a ɲini ala fɛ min bɛ su ɲɛnama ye Allahu akbar ala i k'a kɛ nin jama in bato nin dama barikama in kama n'a sɔrɔla ne ye e ala wele ni fɛn dɔ ye min man kan fiyewu Allahu akbar a k'i ka alaya kama ala i k'o fɛn di Allahu akbar nka n'a ma kɛ minnu y'a fɔ ala fɛn dɔ di u la yan Allahu akbar min Allahu akbar abani Allahumma fashhad Allahu akbar Allahumma fashhad Allahu akbar ay a t'an tɔɔrɔ Allahu akbar Allahu akbar ka ni miiri kuma jugu foyi la min ma da Mustafa kan Allahu akbar siga t'a la nka an filɛ o de ka baara la daw ma se ka foyi ci Allahu akbar daw bɛ se ka ala ko tiɲɛ a tɛ se yuriduna liyutfi'u bi afwahihim Allahu akbar Aidara ko mɛ ala ti sɔn k'a b'a ka nɔɔrɔ de da siga dabara jɔyɔrɔ ka dɔgɔ ala ka ko la o ka dɔgɔ min ka di i b'a fɔ i ni halaki i ka denw bɛ halaki ala bɛ tila ka t'i don janna siga parce que shahadatu zuri don Kulibali Allahu akbar an tɛ nin ka ko koyi siga t'a la nin fɛn o fɛn b'a fɔ an kɔfɛ ko n ko naam a kelen ni baraji kelen tɛ se lahara ala b'a bɛɛ da an ma a bɛna k'a ɲɛna Allahu akbar Allahu akbar abani bɔda caman de bɛ yen siga t'a la sisan dɔwɛrɛ t'u da ko an ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka denbaya ka bonya wira n'o ye asadullahi ka mawludu ye ani zahra Allahu akbar hasan wal husayn siga k'u kɛra siya ye ko siya o don Allahu akbar siga t'o la Allahu akbar siya e ka kɛlɛyɔrɔ kɛra o ye wa anw ni karamɔgɔ tɔw tɛ kelen ye anw hɔrɔnama de don siga t'a la abani min ka d'an ye an b'o kɛ an t'i ka to dun an t'i ka jiri siga t'a la Allahu akbar ayi o wuli karamɔgɔ dɔw bɛ se ka siran dɔw bɛ biro daw la dɔw bɛ waritigiw nɔfɛ kabini ala k'an da abani o tigi n'o ko a bɛ don min na ma a bɛ se k'o kunbɛn ayi
o bi do fɛn min na o b'o dogo a tɛ dogo ni ne ko an ka kɛ siya ye bi aw pɛrɛlen tɛ wa ni ne ko an ka si siyaya la bi an ma pɛrɛ wa a pɛrɛlen don wa ni ne Haidara ko siyaya a pɛrɛlen don wa anti ne fɛ c'est-à-dire olu ti foyi to ye mɔgɔ min bɛ nkalon da i la n'o ye fɛn dɔ fɔ yɔrɔ sɔrɔ k'a b'o yira o k'o to yan a t'a to yen siya ma muso olu ye ala kɛra dugu siya ma muso olu a k'aw su ye mais ne tɛ siya ye ayi cɛ mazhabi n nkalonna ala la min ye bolo kɛ kira ye lesti mina shay'ati alimami maliki an b'o ka sira kan an bɛ sa a kan nka an bɛ min fara a kan an bɛ kira fɛ an b'a bɔnna bɛɛ fɛ fo k'an sa mani fara mani jaba mani muhi mani mumi mani nasi mani kɛs mani wadud mani wahab wahed ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan ko maa o maa bɛ Haidara fɛ maa o maa tugura Haidara kɔ i n'a fɔ i ka kiyada i n'a fɔ i ka kuduwa a bɛɛ bi sa u bɛ Alakira na bɔnaw fɛ ayi danfɛn si tɛ se k'a bali danfɛn si siga t'a la an bɛ taa sen jɔ Ala la tan subhanallah Allahu akbar maa o maa tɛ kira fɛ kafiri don siga t'a la n'i bɛ maa o maa fɛ yen i bɛ k'a bɔnaw fɛ jango bɔna minnu ma janfa siga t'a la wallahi Ali ibn Abi Talib ma kira janfa ayi o ma kɛ wallahi Fatumatu ma kira janfa wallahi Hasan ni Husaini ma kira janfa siga t'a la anw bɛ nisɔndiyalen ninnu de ye o ye wulibali Haidara ninnu de b'an bolo kɛ kuduwa wa kiyada Allahu akbar wulibali an bɛ sa a kan kɛnɛ kan Allahu akbar jami y'an ce Allahu akbar nisɔndiyara Allahu akbar yan kɛnɛ fara o tɛ kare bulokelen don Allahu akbar étage filɛ kuma t'o ye dɛ jigi Allahu akbar y'a fɔ jigi Allahu akbar Haidara Ala kana an jigin da yan amin Ala sɔn min Haidara wasalen don Allahu akbar o de la n bɛ kuma n ti tanbaki kɛnɛ kan karamɔgɔ min bɛ bɔ a danabolo kan Allahu akbar ni mago ma ɲɛ don Allahu akbar siga t'o la wari tɛ ne Haidara fɛ nka waritigiw bɛ n bolo Allahu akbar o b'i bolo o de ye jigi ye siga t'a la a bɛ fɔ o de ma ko jigi Allahu akbar an bɛ taa wari ci Allahu akbar Ala k'a jugu halaki amin Ala sɔn Ala k'a jugu halaki amin Ala sɔn Allahu akbar fo n'a sɔrɔla aw ma nin layidu 6 in ta Ala kama ka tugu mɔgɔ kɔ min na dɔrɔmɛ 1 nafa ti s'a ma fo Ala ɲɛda kama an ni n'a ka nafolo n'o kɛn bɛ Ala in kama Ala k'a kɛ o bonya in kama ya Rabbi a jugu Ala k'u nagasi amin Ala sɔn Allahu akbar abali Allahu akbar dɔ bɛna fɔ Haidara bɛ dangani n tugulen bɛ Alakira de kɔ voilà Allahu akbar n tugulen bɛ kuranɛ de kɔ n'o fila dɔgɔyara i bolo i kafirilama bi sa misiri kɔ siga t'a la Haidara u y'a bɔn kira dara k'a tasuma d'a kan kira nan'i jɔ fajiri fɛ Allahu akbar a ye fajiri selili daminɛ a degunna Allahu akbar a ko Ala ale ka bi Quraysh o ye wulibali o kɛra min ye Jibrila y'i cu Jibrila ko kira ma ko istisinaw kɛ Allahu akbar i kan bɛ jeliw ma n'o tɛ Ala b'i faso bɛɛ halaki sisan i kan bɛ jeliw ma siga abani Allahu akbar wallahi a fɔra tan
o yɔrɔ bɛɛ kira ye cɛ dama to tɔgɔ fɔ ko ninnu ye sɛgɛn. Allahu akbar. Ka tila k'a fɔ ala i ka wulu dɔ bila karisa la. Tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. Taama sira ka u jiginnen kungo kɔnɔ k'u k'o reposer. Yanni dugu ka jɛ. Gardiw kɛlen don ka cɛ kori. Allahu akbar. Waraba nana ta ngɔnɔ ma. Gardiw cɛla ka taa n'a ye. Tiɲɛ siga t'a la. Aïdara. N'aw ko kira ko danga kana kɛ. Ne ye nin kɛ. Ayi i m'o kɛ. Allahu akbar. Kuranɛ ko cogo di? لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الله أكبر. نبي الله ينوم. أبني. وتقرأ نفنا. أقرأ نفنا. أين يوفو. أي موفو. الله أكبر. جميع على خوصر. آمين على صو. أكرم يهوري. والله سيقتو له. ما توتي تمكي. أي أتكى. تمكي بالي أيدمي. Ala sɔnna ka minɛ ala k'an da n y'a fɔ n bɛ segin a kan. Segin a kan. Waritigi tɛ a ka nin dugukolo in kan ala m'a kɛ. Fayidara taara a bolo jan ye don dɔ la ko n dɛmɛ de. Siga. Allahu akbar abani. Ayi n'a kɛra a y'a tigi ɲini ka na a ka hakili jigin na. O tɛ de. Allahu akbar o tɛ yen. Ala ti sɔn. Tiɲɛ siga t'a la. A ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Naam abani. Allahu akbar. A bɛɛ. Maa o maa ye fanga kɛ Mali la. K'a ta président de la République la. Ka na ministre la. Ka segin ka na directeur de travail la. Ka na hali yɔrɔ jɔsilaw la. A y'a bɛɛ wele. Ko ni Hayidara delila ka se aw ma don kelen. Ko a ye nin di yan. O mɔgɔ kelen ka sɔrɔ a k'a fɔ n ye dɛ. Allahu akbar ok. Bani. Allahu akbar. A bɛ faamu de wa? A bɛ faamu. Jamiya. Naam. Ala k'aw sara. Amin amin Hayidara. Ala kana an jigin da ye. Amin ala sɔn. Ne tɛ dɛ. Kira o kira cira diɲɛ na ala ye hawari ɲumanw d'u ma. Siga t'o la. Kira cɛ kelen de ye min ye baara kɛ a kelen. Allahu akbar o tɛ yen. An ka kira min ka bon kira t'o ye. Kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ. A ka maa fa maa kelen kɛlɛyɔrɔ la. Allahu akbar. Ale tun tɛ kɛlɛ kɛ. Allahu akbar. La ni kɛlɛ n'u sera kɛlɛyɔrɔ la u b'a ka bugu turu. Kira bɛ don bugu kɔnɔ. N'a ye kɛlɛ ɲagami cogo ye a bɛ wuli ka ala wele. Siga. Nin don kɛlɛ tiɲɛna ala bɛ mɔgɔ ka jɔnya de yiri la. Siga t'o la. Mɛlɛkɛw bɛ yen hali mɛlɛkɛw tun ala b'a fɔ jinɛw ma a ye nin ɲɛnabɔ. Siga t'o la. Mɛ kɛlɛ tiɲɛna ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ka degun caman s'a ma. Allahu akbar. K'a ɲi kari. K'a juki. O n'a ta bɛɛ kafiri kɛ ko a ti fara la. Allahu akbar. Ko fo a ka faga. Siga. Allahu akbar. A b'a nɔfɛ a b'a nɔfɛ. A kira yɛrɛ y'a dɔn nin gɛlɛyara sa. Siga t'o la. Kira ye kala minɛ k'a don kalakisɛ la. Kalakisɛ don kalaba la k'a sama. Kɛlɛkɛla tɛ. Allahu akbar. K'a kɛru cɛ kan. Kala ma turu a la yɛrɛ a y'a falakulu. Siga. C'est-à-dire falakulu ye a y'a blessé ka tɛmɛ. Allahu akbar. Mais kala ma turu a la kala y'a falakulu. O min kɛra a kulela k'i bɔ k'i ben k'i kalen-kalen. Allahu akbar. An karamɔgɔ cɛ y'i to kulo la a b'i kale a b'i kule fo ka taa nin tigɛ. Allahu akbar. Ala k'o de la kuranɛ kɔnɔ. Wa ma ramayita iz ramayita walakinna Allaha rama. Ya Rabbi ala k'a sugu. Amin ala sɔn. Allahu akbar. Ala k'o kira ma a ko e ma bon. Ayi. Allahu akbar. Maa min na i bɛ k'a bɔ e kun tɛ. Ne ala kun don. Allahu akbar. A halakira. Tiɲɛ. Ni jɔn de tun bɛ kɛlɛ kɛ. Hawariyu naw minnu ye layidu de alakira ma. An ni n'an ka nafolo. Siga. Siga t'a la. Kafiri hasidi a y'u ɲininka ko bitigi joli tun bɛ kira bolo. O tɛ yen. Allahu akbar. A tun bɛ wari bɔ min. Allahu akbar. Mɛlɛkɛw de tun bɛ na n'a ye. Ayi. Jibirila tun bɛ na n'a ye. O tɛ na n'a ye. Minnu ko anw dar'i la anw b'i kɔfɛ. Naam. N'a ko min olu de b'a kɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. An sago an ci. Hayidara. Jurutaw karamɔgɔ la. Allahu akbar o t'a la.
anyeda masuli davendo yi ti amma ko nyine ni kama ala masu Allahu akbar ateso Allahu akbar fama ya dota fama ya bota minga de asidi abofo mais mali fama o nyini ga kelen na fu yedro kwa idara bina ne fe ya kana ndeli kelen bro Allahu akbar jango fama Allahu akbar ha ay anyebe yoro minu na be ya ruka sanin ti sigatala ajra sana bla biya do mina o ba fo ko bi ni nguru izan ne u fato fu Allahu akbar c'est ko kuri ko 20 millions siga sana ko micro la ko itera ni kuri ambassa ti Allahu akbar le yelela wallahi mais ne dale bala ala bi so febe ma ba sigatala la fendo ka gele do Allahu akbar Allahu akbar mais ala e ka wa ko ide sigatala ne bi nyela be mamna uni yorotigi nana ne fe ko karamo ko anya san go yoro ne ko kuru bay Allahu akbar wallahu akbar titre foncier ti sigatala odui ka fo ku bi ni kuru iza abina fo ni mami ngoko ibeka bita America president na Canada ma siga Allahu akbar mo ti so na dala wallahi Allahu akbar akerati sigatala wa ambla kononi ti sigatala manil fard Allah manil jabbar Allah manil muhi Allah manil mumit Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu akbar ambla kononi amba kono wallahi ansaru mbawfu yo folime mais min jaranye kateme fembe ka etanasu Allahu akbar wala wala nyogon deme min be ansaru ti fambe nyogon deme min be ansaru ko o de jaranye fembe kira na ka sabo ku miti Allahu akbar abani du dira ansaru chama maya ti ansaru wore o fe sigatola okera aforanye Allahu akbar moto dira nam million chama juru dona ansaru dola jago kundo na nyana ibinda segima na manya nya fara Allahu akbar okera siga madda ansoro ni Allahu akbar wallahi okera Allahu akbar ansaru president ko manala son hali ansaru minu bi barake gouvernement bo ko bina dem izinu labenendo wala Allahu akbar ka projet la izinu bina jo Allahu akbar adamne la burudla rod lala jifere rod lala infirmerie lala te sigatala Allahu akbar tobe kofe wallahi abani Allahu akbar ni ala sona nam ansaru bina bara so te dola fo mo bina sirulanta Allahu akbar abani Allahu akbar kare unana transport Allahu akbar sigatala président koma ko ngana defu nga kare tan fla kula ko min bu kono toyi Allahu akbar ku bi fe ni ala sona kare keme bi boliya ti sigatala ansaru ko o jara nyoko wallahi président ni foye ni mina na farala nye sujudu de ke ngo ala John de ba Allah bebe de ba Allah sigatala ala président e kuma nyuma fo ko nyuma ngela e ala de sigatala adafa bo ala so Allahu akbar ni ala sona nam tagale nyefe ansaru barabna so sigatala Allahu akbar nga aya ke ni jamana nyede kera ajra Allahu akbar aya ke mali Allahu akbar sigatala aya kai Allahu akbar aya ce siri alibi inshallah tele bi laba min ba o bo dama aya mali corona tlebe laje aka islam jepuru kele yini aya min ke ni min de laka fitini ni gala ako ni ta okay keneka Boaké Côte d'Ivoire
boso ni u sigi ɲɔgɔn ye kɛlɛ dɔ kɛ u ye koda mɔnikɛla ninnu k'a cɛ jugura Allahu Akbar ansaru de wulila o secours maliyɛn ɲɛ bɔnnen ka mobili wuli ka taa jɔ ko a ye don Allahu Akbar Buwake Allahu Akbar ka finiw d'u ma ka jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye Allahu Akbar mais waritigi b'u la o tu la kalan min yira l'u la i ɲɔgɔnna wɛrɛ ka dekun f'i k'o de lajɛ silamɛya ye nin de ye o kalan de yirala ansaru siga t'a la wallahi o de fɔra bɛɛ ye Bamako yan dekun o dekun wulila yan ko an bɔra a kalama ansaru ka dɛmɛ ye mɔgɔw kɔn siga t'a la a bɛɛ siga t'a la Allahu Akbar nin jamana in kɔnɔ Allahu Akbar wariko ye mɔgɔw hakili ci wallahi ni faama dɔ y'a tigɛ don e b'a ye wari b'a d'a ma siga jɔnni ma anw de b'a di fanga ma yan Allahu Akbar anw de b'a di kɛnɛ kan anw de b'a di kɛnɛ kan Allahu Akbar ansaru aw de b'a di Allahu Akbar o ma wuli ko o ko wulila yan ni dekun ko don an ka se an kana se anw ye intervention k'a bɛɛ la siga t'a la a fɛn o fɛn sera an ma yan Allahu Akbar docteurw nana Allahu Akbar k'u bɛna baara bila Allahu Akbar ne k'u ma komi a y'an bonya ka ban ka na fɔ ne ye n b'a ɲini an fɛ ala kama a kana baara bila a y'a mun Allahu Akbar ne ye boli min k'a la an karamɔgɔ n y'a fɔ u k'a fɔ minisiri ye ko Hayidara b'a nɔfɛ Allahu Akbar muso ko ma ko Hayidara y'i sigi dɔɔnin minisiri ni dɔ bɛ réunion na n'a tilala samedi Allahu Akbar o y'a sɔrɔ n sɛgɛnna kojugu wallahi ne ni min bɛ ɲɔgɔn muso ye fɛn gosi ta ne ye ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn mɔrɔw kasi Allahu Akbar ne ko mun kɛra a ko Hayidara a ko e bɛ ka nin kɛ mun kama n ko ala Allahu Akbar siga t'a la ala Akbar billahi a kasira a ɲɛji de parce que ale ɲɛ bɛ ne dekun cogo la mais mun na Allahu Akbar ne nana ne ni minisiri kumana minisiri ko n ko minisiri ma a kana to docteurw ka taa baarabila la Allahu Akbar a y'u wele a y'u ka kuma a ye kuma minnu fɔ o ti yan kuma ye mais n y'a fɔ a ye monsieur le ministre anw ka cɛsiri ye min ye n ko e b'a dɔn alhamdulilahi ala ni ce Allahu Akbar siga t'a la n'u ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ datugu Bamakɔ yan foyi tɛ se ne ma Allahu Akbar siga t'o la ala barika la ne bɛ se ka taa fura kɛ yɔrɔ wɛrɛ siga t'a la Akbar n ko mais monsieur le ministre e yɛrɛ bɛ se ka taa fura kɛ yɔrɔ wɛrɛ Allahu Akbar n ko mais ni dɔgɔtɔrɔso datugura jeli bɛ sɛgɛn fantanw Allahu Akbar siga t'o la fantanw bɛ tɔɔrɔ Allahu Akbar minisiri a y'a kɛ ala kama a kana sɔn dɔgɔtɔrɔw ka baara ma Allahu Akbar fantanw bɛ sɛgɛn siga ale fana ye minisiri wɛrɛ de fɔ n ye ko n ka s'o ma Allahu Akbar anw tora boli de la tan fo dɔgɔtɔrɔw ye baara la Allahu Akbar ansaru an y'an seko a kana miiri foyi la min ye koba ye nin jamana in kɔnɔ n'a tigiw y'a se ne ma ni ne ma s'a dan la Allahu Akbar o ye wulibali Allahu Akbar fi sabilillah gouvernement ka kama tɛ n kɔnɔ n bolo ma janw ye u ta tɛ n ka mobili ye u ka essence t'a la Allahu Akbar o ye wulibali Hayidara Allahu Akbar ne bɛ waso ni nin de ye wallahi o tun b'anw wele kalo filɛ la n'an taara kalo filɛ ni tila kɛra u bɛ bon d'essence di bɛɛ ma Allahu Akbar ala tulo b'a la pour que ne Hayidara ka kuma ni n ka bon d'essence dira ma yɔrɔ min na fantan minnu bɛ yen n b'a d'o ma hɔn nin fari ta Allahu Akbar ne ma bɔ n'a kelen ye o ye bon d'essence Allahu Akbar ayiwa alhamdulilah seerew bi yan siga t'a la ayiwa an ye baara kɛ nin jamana in de kɔnɔ tan mais a bɛ dugawu kɛ o bɛ kɛ n'i ko i b'i bolo bili tile la
i bolo b'i yele Tiɲɛ. i tɛ min fɛ i b'a ye Allahu akbar o ye wulibali ansaru foyi tɛ bilen mɔgɔw kamana de guwan Allahu akbar siga t'o la fan bɛɛ mun kɛra Allahu akbar mun kɛra Allahu akbar hasidiw bɛ yen Tiɲɛ. nafiriw bɛ yen kafiriw bɛ yen Allahu akbar mɛ ɲɔ tɛ cɛ min b'a disi gosi faamaw ni waritigiw kɛrɛfɛ ne don Tiɲɛ. n ka deli ma s'i ma kabini ala k'an da siga kabini ala k'an da ne ka so o so bi yan aw ansaruw y'a bɛɛ san Tiɲɛ. ni mɛri min ka sibiri ɲɛ kelen b'a la a y'o so jɛ siga Tiɲɛ. o tɛ yen Allahu akbar Aïdara Allahu akbar a y'a to an ka kuma wallahi an faso kɔnɔ yan Tiɲɛ. siga t'a la anw y'an seko bɛɛ k'a la kɔrɔna kɛlɛ wulila yan Allahu akbar o kɛra siga a juguman kɛra gurupu fankelen ko k'u bɛ taa seli kɛ kidali Allahu akbar gurupu fankelen ko n'u donna bɛɛ bɛ sa ka ban Allahu akbar n bɛ nin fɔ aw ansaruw de ye a k'a dɔn aw karamɔgɔ ye maliyɛn de ye siga t'a la citoyen Allahu akbar an y'an seko kɛ an faso ye Tiɲɛ. kɛnɛ kan Allahu akbar ko in gɛlɛyara min kɛ naam Allahu akbar ne ko anw tɛ gouvernement ye wallahi fɛn min ye marifa ko ye kɔlɔsi tɛ dongoyo ye siga o dadoro ko to ye n ko mɛ ala ka bon marifa ye siga t'a la Allahu akbar an bɛna a daminɛ tuma min na n'i bɛna kɛlɛɲɔgɔn nasɔn dɔw fara ɲɔgɔn kan i b'i kɔlɔsi Allahu akbar ne wulila ka se premier ministre ma Allahu akbar n ko an bɛ fɛ ka nin kɛ Allahu akbar a ko Aïdara n'a sera k'a kɛ a ka ɲi Allahu akbar mɛ ne dɛsɛra siga a ko ne y'u bɛɛ wele ka na pour que an ka sigi u ko ko ala tɛ sɔn k'u fara ɲɔgɔn kan bili kelen jukɔrɔ siga ba tɛ se ka kɛ Allahu akbar n ye ko bɛɛ kɛ u ma sɔn Allahu akbar siga t'a la u ma sɔn k'u tɛ sigi kɛnɛ kelen na Allahu akbar ne ko problème t'a la an karamɔgɔ an b'a kɛ n'an dusukun ye siga t'a la minnu nana n ko tuma na aw bɛ se ka fan fila wele wa u k'u bɛ se Allahu akbar n ko bɔn a ye fan fɔlɔ wele n'o ka kuma voilà u ye fan fɔlɔ wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bada la Allahu akbar dugu in tɔgɔ ye sɛbɛnni kɔrɔ Tiɲɛ. an taara yen an ni gurupu fɔlɔ sigira depuis sɔgɔma fo fitiri Allahu akbar n'i ye mɔgɔbaw wele ka na musaka b'a la dɛ siga t'a la belebele yɛrɛ i tɛna wari kɔni d'u ma ayi u k'an ka bonya dɛ siga t'o la Allahu akbar fɛn o fɛn ka kan ka u bonya an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'u tɛ jiginna sɔrɔ an na a bɛɛ wari bɔra nin dufa in de kɔnɔ ala yɛrɛ ye kabako kɛ kuma bɛ taa ban tuma min na u diɲɛna n'a ye Allahu akbar k'u ni ninnu bɛ se ka sigi siga ne kɔni fɛ yan k'o bɛ se ka kɛ Allahu akbar abani Allahu akbar kamera tun bɛ yen wa a bɛɛ filime na fana wallahi a bɛɛ image b'an bolo Tiɲɛ. siga t'a la an nisɔndiyara siga t'o la mɛ an ye ala wele daminɛ kun gurupu filanan bɛna o dugu cɛ Allahu akbar olu fana nana an n'olu tilenna ten Allahu akbar an bɛ taa fɔra tuma min na olu yɛrɛ ye layidu di u bi jɛn n'a ye u n'u ka sigi nka u ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen fo olu kana Allahu akbar Aïdara Allahu akbar an y'o f'u ye ko k'olu ka mɔgɔ kelen tɛ to kɔ Siga. ko mɛ ninnu yɛrɛ ka maa kana to Allahu akbar siga t'o la an y'a fɔ fan fila ye ko baasi t'a la bɛɛ ka mɔgɔ bɔ Allahu akbar u bɛɛ ka mɔgɔ na face à face Allahu akbar Aïdara billahi al-ali al-azim Tiɲɛ. siga t'a la sɛbɛnni kɔrɔ Tiɲɛ. siga t'a la Aïdara an n'u kumana u ko olu de ko seli tɛ kɛ u fɛ yen u tɛ taa Allahu akbar ko mɛ Aïdara an ye sira d'u ma u bɛɛ kana seli kɛ Kidali Allahu akbar mɛ ni seli banna ni waati dɔ sera an bɛ se ka sira di ɲɔgɔn ma Allahu akbar mɛ an jɛna n'a ye u kana Tiɲɛ. Allahu akbar an farala nin ma
o y'a sɔrɔ jamana kɛlen bɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ ta k'olu ka u bɛn olu dɛsɛra Allahu akbar bon u ko ne ma ko Hayidara an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de ye nin fɔ ye ko Hayidara ni nin kɛra minnu bilala k'u ka u bɛn i b'u ka ɲɛmɔgɔba wele ka na a kana k'a ɲɛna Allahu akbar an y'ale wele ko a kana k'a ɲɛna ale ye mun fɔ ko nin ɲɛna kojugu ko a b'u fila bɛɛ invité a ka bureau la Allahu akbar ani an yɛrɛ Allahu akbar an taara bali mun na dugu jɛlen an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔrɔn ninnu taara kuma ta c'est k'a k'i n'a fɔ Allahu akbar o kɛra dɔrɔn ninnu fankelen murutira mais ko nin ye mun ye ko mun de kɛra sisan Allahu akbar an karamɔgɔ murutira Allahu akbar bɛnkan min taara a bɔrɔ Allahu akbar a bɛ bɔrɔ tɔw Allahu akbar anw y'an seko kɛ nin jamana in ye siga t'a la wallahi Allahu akbar amin a bɛ faamu kojugu wallahi n'an ko an bɛ nin jate an bɛ siya fo sini seli fana Allahu akbar ko in mana gɛlɛya tasuma mana don kuma o kuma anw de bɛ wele siga t'a la Allahu akbar parce que anw bɛ t'i fɛ yen an wasalen ni politiki ko don i bɛ se k'an miiri n'i hakilila ye o b'i ni Ala cɛ wala mais i ti an minɛ n'an da ye Allahu akbar o tɛ kɛ ne mana taa opposition fɛn o fɛn fɛ yen i bɛ se ka nkalon kɛ k'i yɛrɛ kunkolo fa siga t'o la k'i yɛrɛ mago sa Allahu akbar nka i tɛ se k'a fɔ ko Hayidara ko ta Allahu akbar o tɛ fɔ siga anw mago tɛ opposition ko ni majorité ko la anw mago bɛ Mali de la siga t'a la Allahu akbar anw tɛgɛ ti jan majorité an tɛgɛ ti jan opposition ye a bɛɛ ka kan anw bolo siga t'a la Allahu akbar Hayidara anw bɛ se ka don a bɛɛ kan wallahi sabu fɔ n'i binna an kan Allahu akbar anw ma a déclarer an kuma nɔ si la ko a ye voté karisa ye ka karisa to yen Allahu akbar o ma kɛ mais hali sisan hali n'i kɛra yiri ye Mali hasidiw ni kafiriw na fɛn dɔ f'i ma siga t'o la o ma wuli kabini nin politiki ko in daminɛna kabini journaliw bɔra sisan Allahu akbar bɔra koyi journal fɔlɔ min fɔra ɲɛna ko n ko mɔgɔw ka voté Sumɛlɛ ye Allahu akbar Ismaïl siga ko parce que ka photo yɛrɛw bila a kan ka ni Sumɛlɛ sigilen yira a n'a ka politiki ɲɛmɔgɔw Allahu akbar a n'a ka politiki ɲɛmɔgɔw Allahu akbar ko n ko n bɛ voté o ye ka o sɛbɛn ko Hayidara ko a bɛ voté Sumɛlɛ ye ko bɛɛ ka voté a ye Allahu akbar journaliw tilala k'o sɛbɛn k'o bɔ Allahu akbar Allahu akbar tiɲɛ don Allahu akbar ne taara Ismaïl fɛ yen Ismaïl ne burankɛ de don a denmuso bɛ ne bolo Allahu akbar a ye lettre ci ma ko a denkɛ ka furu bɛna kɛ n ko k'a bɛ kɛ Dakar ne ti Dakar sɔrɔ nka ne bɛ taa foli kɛ du kɔnɔ siga t'o la n taara Ismaïl fɛ yen Allahu akbar an b'o la tuguni u nana journal wɛrɛ bɔ kun Allahu akbar ko ni Jalo siga Jalo a tɔgɔ Ali Jalo ko n ko ka voté Ali Jalo ye Allahu akbar sisan ko tubabu dɔ k'o bɛ Mali dɔn kojugu Allahu akbar ko tubabu in bɛ Mali dɔn dɛ siga ko ne morikɛ in tɔgɔ ye di Aruna Sangare ko ne ni Aruna Sangare ko anw fila bɛnn'a kan ko an ka voté Ibrahim Boubacar ye siga Allahu akbar ko o tubabukɛ ko ten ko parce que ko IBK ko a bɛ hectare 100 di ne ma mɔgɔ yɛrɛ min Ibrahim Boubacar ko a bɛ dugukolo hakɛ min di ne ma mɔgɔ yɛrɛ min m'o dɔn
ko de bɛ Mali dɔn kojugu. Allahu akbar. Aïdara. Allahu akbar. A bɛ journal la ko Ibrahim Boubacar ko a bɛ hectare 100 di ne ma. K'o la ko ne ni Haruna bɛnna kan ko an ka voter Ibrahim Boubacar. Ni ko tubabu dɔ de ye nin sɛbɛn. Siga. Danga wuli tubabu kɛ kɔ ni min ye i b'a dɔn. Ayi. U ye nin journal in bɔ semaine min na ko semaine prochaine. Haruna y'a ka déclaration kɛ ko ale yɛrɛ bɛ président. Allahu akbar. Allahu akbar. Aw ka nin ko ninnu lajɛ sa dɛ. Allahu akbar. Bon Aïdara de bi ten. Walahi. Man b'o fɔ dafɛ ye. O ma fɔ fiyewu. Journaliste fɛn o fɛn nana Aïdara nɔfɛ. Ko Aïdara i b'i da de kan wa. Est-ce que i yɛrɛ man ka ko dɔ kɛ sa. N k'o ma n ko a ma se. Allahu akbar. Kulibali. Ne ye min fɔ a bɛɛ ye n ko a ma se fɔlɔ. Allahu akbar. A ma se fɔlɔ n tilala 3 ye sisan. Tiɲɛ bɛɛ ɲɛna. N'a sera u bɛna tila joli ye sisan. Allahu akbar. Mana Aïdara b'u bolo tan de. Walahi. Mais a kana jigin u la dɛ. Ayi. A bɛ sɔrɔ u ɲɛ bɛ Aïdara de la. E de bɛ yen. Ayiwa n'i y'u kɛtɔ ye ka Aïdara ta. Ni min yɛlɛmɛna dɔrɔn Aïdara. Tiɲɛ. Ni min sigira dɔrɔn Aïdara a bɛ sɔrɔ Aïdara de bɛ yen dɛ. Tiɲɛ e de bɛ yen. O kumana Ala k'an to yen. Ala k'an to yen. Ami Ala sɔn. Anw b'a dilan de. Walahi. Siga t'o la o. Hali sisan. Anw ye labɛn dɔ kɛ. Leader tɔgɔ la. Allahu akbar. Leader ka congrès de tun kan ka kɛ. Sinikɛnɛ. Allahu akbar. Dimanche. Tiɲɛ. Congrès de tun bɛ kɛ forum tɛ. Aïdara. Allahu akbar. Congrès de tun bɛ kɛ ka président sigi ko ɲɛɲini. Allahu akbar. U ni kadɔw. U ni u sigiɲɔgɔn bozow. Ani bamananw. Joli bɛ ka bɔ. Allahu akbar. N ko maa min bɛ Ala fɛ n'i b'i kira fɛ n'i b'i yɛrɛ kalama. N'a fɔra dekun b'i balima dɔ kan. N'i y'i sigi k'a filɛ. Lahara Ala t'a to i la. Tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. A bɛ se ka fɔ ko an dɛsɛra. Mais a ti fɔ ko an y'an sigi. Allahu akbar siga t'o la. Aïdara. An b'a la ji jukɔrɔ a mɛnna. Walahi. An ko sisan an ka bɔ ji jukɔrɔ baara la. An ka mɔgɔw ɲini ka fara an ka kodɔnnaw. Ani minnu bɛ jamana in yɛrɛ dɔn. Ani fila ɲɛmɔgɔw. Ani kadɔ ɲɛmɔgɔw. Ani bosow ka ɲɛmɔgɔw. An k'a bɛɛ wele ka na ani bamananw ka ɲɛmɔgɔw. Aïdara. Allahu akbar. An ka sigi ka kuma. Allahu akbar. Kodɔnna man k'i sigi. Fɔ cɛni kelen kɔ. Siga t'o la. An k'a lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ. Siga. Ninnu bɛɛ ye mɔgɔbaw de ye. Allahu akbar. Anw ka jamana in na fulaw kuranɛ durusi fɔlɔ-fɔlɔ. Ka yaala Mali fan bɛɛ fɛ ka mɔgɔw ladurusi kuranɛ na. Fulaw don. Tiɲɛ siga t'a la o ma wuli. O ma wuli fiyewu. A bɛ faamu. Kojugu. Kadɔw. Maabaw b'u la. Tiɲɛ. Minnu siranna Ala ɲɛ ka kɛ Ala fɛ. Ni Ala ye jɔyɔrɔba d'u ma nin dugukolo in kan Mali kɔnɔ yan. O caman bɛ k'a dɔw la. A dɔ ye Segu Sala ye. Tiɲɛ siga t'a la. Aïdara belebele. Allahu akbar. Bosow. Tiɲɛ walawala. A bɛɛ y'o kelen de ye. Allahu akbar. Bosow la. Ala ɲɛsiranɲɛnaw bɛ yen. Ala batolaw bɛ yen. Dɔnnibaa lakikaw b'u la. Allahu akbar. Taa ja i ka karabeltalakaw ɲininka. Allahu akbar siga t'o la. Taa ja. Siga. O tuma ninnu bɛɛ diinɛtigiw de don. N'a fɔra joli bɔn donn'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Anw minnu ko an ye alimamiw ye Mali la yan. Anw minnu ko anw de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Mali la yan. Anw minnu ko an ye kodɔnnaw ye ani hakili ɲumantigiw. O ka se ka kɛ k'anw balolen to. Anw ma foyi kɛ. O kɔrɔ ye anw tɛ yen. Tiɲɛ siga t'a la. Zamzami. Anw tɛ yen. Tiɲɛ siga t'a la. O de la an ye fɛn yɛlɛmɛ. Voilà. Ka ci bila société civile ma. Allahu akbar. Ka taa Bamakɔ tutigɛlaw fɛ yen. Ka taa Turew fɛ yen. Ka taa Daravew fɛ yen. U ko nin ko in. Aïdara an b'a la fɔ an ka. Allahu akbar. Fɛn o fɛn kan ka kɛ an bɛ fara i kan k'a kɛ. Tiɲɛ siga t'a la. An ma wuli joona nka a ma tiɲɛ an b'a la. Allahu akbar. Ne ko an y'a bɔ kɛnɛ ma de. Voilà. N'o tɛ an ye baara caman k'a la ji jukɔrɔ. Siga. Allahu akbar. Bɛɛ ko an b'a la. Allahu akbar. An ko an ka taa o la. Voilà. Ko fila de don. Jamana ɲɛsinnen bɛ mun ma? Vote. Allahu akbar siga t'a la.
n'o de fɔ anw minnu bɛ ka nin baara in kɛ maa si tɛ anw na min mago bɛ Mali fanga na o tɛ yen Ala y'anw bila yɔrɔ min na faama o faama sigira anw ɲɛna a bɛɛ taara k'anw to yan anw mako t'a la an ti kɛ minisiri ye an ti maa lebu taara an na kɛ minisiri ye an ti balawu jigin maa k'a taara an na jɔyɔrɔ sɔrɔ anw mako t'a jɔyɔrɔ si la mais an mako bɛ an faso la a jira Allahu Akbar o ye wulibali an mako b'an faso la Allahu Akbar wa an kɛrɛ jɛngɛnen tɛ taa dɛ an bɛ taa tout droit mun na vote bɛna se siga t'a la an k'a lajɛ opposition ɲɛmɔgɔw majorité ɲɛmɔgɔw an n'u ka sigi Allahu Akbar siga t'a la min b'an fɛ an b'a fo siga t'a la u fila bɛɛ Allahu Akbar min b'u fɛ fana an b'o lamɛn n'an kan ka min k'o la an b'o k'o la pour que ko in ka kɛ tiɲɛ jɛlen kan fitinɛ kana wuli an ka jamana Allahu Akbar siga t'a la bani anw mako t'a foyi la nka an mako bɛ jamana ka tranquillité la Allahu Akbar o ye wulibali amin an bɛ taa tout droit an kumatɔ bɛ kuma u fɛ an ti tanbaki mun na n'u ye kuma di ne kɔni ma wala ne bɛ kuma fan fila fɛ ko n tɛ se ka kuma siga i bɛ kuma majorité ni n kɛ bɛ ka duuru ɲini an min fɛ a y'a fɔ n'o bɛ n tɛ se ka kuma Allahu Akbar o tɛ yen n'u ye kuma di ne ma ne bɛ se ka kuma siga t'a la walahi Aidara ka walanwalan siga t'o la o anw t'a fɔ faso k'a di anw b'a di faso de ma siga t'a la Allahu Akbar miliyɔn 118 an ye remorques chargé ka jamana 3 kɛ yan o kɛra gouvernement ka baara de don mais ansaru a y'a kɛ ala kama u y'a kɛ siga t'a la Allahu Akbar fo Mauritanie siga t'a la Burkina Niger Allahu Akbar o kɛra Allahu Akbar sɔrɔsiw ka mankan don anw de wulila ka mɔgɔw hakili sigi ne Aidara de ko dɛmɛ ka ɲini sɔrɔsiw k'a fɔ télé la ani radio o yɔrɔ la ka miliyɔn 10 di ansaru président ko n ka miliyɔn 10 di n ye miliyɔn 10 di a y'a di sɔrɔsiw ma anw de b'a d'u ma anw t'an bolo jago Allahu Akbar o tɛ kɛ Aidara Allahu Akbar zamzamiw ansaru ala k'aw sɔn amin ala sɔn kumana nin baaraba fila in de b'an bolo kɔrɔnamɔgɔw fulaw ni dɔngɔnɔw ani bosow ani bamananw ka jamana kodɔnnaw ɲini minnu b'u yɛrɛ fɛ n'u b'u faso fɛ an k'a lajɛ an bɛ mun kɛ nin fitinɛ ka ban k'a fara a kan an natɔ don vote min na an ni majorité ni opposition bɛ sigi ka mun fɔ ɲɔgɔn ye jamana ka kisi anw mako t'a fanga na an mako t'a a filasi ka dɔrɔn mɛn ne Aidara u ti n ka to dun cogo dɔn u ti n ka ji min cogo dɔn ne wasolen bɛ kuma Mali la yan kɛnɛ kan a ti tiɲɛ anw ɲɛna dɛ an bɛ dɛsɛ de siga t'a la zamzamiw ayi a ti tiɲɛ anw ɲɛna an bɛ dɛsɛ de siga t'a la ami Aidara ansaru a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo Aidara jigi fara tewu kira ka denbaya kira kɔfɛ u ɲɛnina Allahu Akbar u tɔɔrɔ la Allahu Akbar Zeynab Misra bi bɛɛ ɲɛ Allahu Akbar siga t'a la Égypte ni kalanna u ka Jamiatul Azhar la kalanyɔrɔ wɛrɛ tɛ dugukolo ka tun Allahu Akbar Aidara min b'a ɲɛ kalan na tɛ dɛ barika Allahu Akbar o ye wulibali zamzamiw Jamiatul Azhar Allahu Akbar minnu y'u ka kalan kɛ olu bɛ cɛ tɔw ye siga t'a la barika Allahu Akbar Aidara kira mɔdenmuso in a den fila fagara a ɲɛna Hussein faga don Allahu Akbar a yɛrɛ denkɛ fila o fagara a ɲɛna Hussein faga don Allahu Akbar k'a balima bɛɛ faga a ɲɛna ka tila k'u jɔn minɛ bukulu minnu b'i kira mɔdenw tulo la u y'a bɛɛ bɔ a n'u ka ba don Allahu Akbar siga Allahu Akbar k'u minɛ ka taa n'u ye Irak Allahu Akbar ala ka dɛmɛ nana u bɔra jɔnya la siga nin ye zamzami
joliw de ye jɔnya la. Allahu Akbar. Tiɲɛ. Akbar. E kira tɔgɔ tɛ se ka fɔ. Allahu Akbar. An karamɔgɔ Zainabu nana Madina. Naam. A mɔkɛ da yɔrɔ la. Allahu Akbar. Kira ka den. Abdulayi ibn Abbas ko Zainabu ma. Allahu Akbar. Ko taa Egypte. Allahu Akbar. Taa Misrakaw bɛ kira fɛ. Allahu Akbar. Zainabu nana Misra. An karamɔgɔ Misrakaw y'a kunbɛn. Allahu Akbar. K'a masakɛ kunbɛn. Ka fɛn bɛɛ k'a ye. Fɛn bɛɛ. Allahu Akbar. K'ali miiri bonya si la. Wallahi hali duloki fila bɛ minnu fɛ. Dɔw y'u ka kelen feere. Ka na kira mɔdenmuso dɛmɛ n'a ye. Allahu Akbar. A n'a ka kan. Muso in y'a yɛrɛ ye nin bonya in kɔnɔ a ye Ala barika. Waati sera a ye sira ɲini. K'a bɛna ɲɛ da Ala kira kan. Allahu Akbar. Madina. U k'a ka to yan. A ko non k'a bɛ t'i ɲɛ da a mɔkɛ kan. Allahu Akbar. Egypte bɛɛ bɔra Misra bɛɛ bɔra a nɔfɛ. Allahu Akbar. U selen a bila yɔrɔ la. A ko maa n bɛ dugawu dɔ kɔ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muso in ko Egyptien ma. A ko n bɛ dugawu dɔ kɔ ye. Allahu Akbar. A ko di. A ko aw wa tumu. Aw kumula. Aw tumuna. Aw kumula. Ayi fu ya ko. Ayi aw bisimila k'aw ye. Ala ka ko ye. Wala wo wala hunana Ala y'a tɛmɛ Egypte. Ala ye Egypte ko ye. A mɔdenmuso ka dugawu kama. A ko a y'anw wasa. Ala k'aw wasa. Ne yɛrɛ b'a fɔ aw ye Ala k'aw wasa. Ala ka n'aw kisi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. anniversaire wajuru bila ne sisan Ala ka sa caman yira ne na n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn Ala k'aw sara ni hɛrɛ ye Ala ka sa caman yira an baarakɛ ɲɔgɔn fɛ Ala Muhammed vraiment n tɛ an karamɔgɔ Abdulahi Abdulahi Traoré ka bɔ commune 6 la Ala ye o ka kalifa minɛ a la n'Ala sɔnna commune 6 mɔgɔw u bɛna fara ɲɔgɔn kan wajibi belebeleba kɛ kɛmɛ fila kilo su ni Ala sɔnna wajibi belebeleba a bɛ commune 6 la wulimajɔ tɔrɔba la commune 6 la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi belebeleba bɛ yen n'Ala sɔnna an bɛna taa jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o la an b'a ɲini baara in Ala k'a bɛɛ kun cɛ hɛrɛ la Ala ka barika don an na karamɔgɔ ka denmisɛnnin min n'an y'a kɛ nin na yarabi san caman an ka o la an b'a ɲini jama bɛɛ fɛ an ka jalo a ka mobili tiyo a tununnen don a la ni mɔgɔ min kɛra mobili tiyo ɲɛfɛ an b'a gɛlɛya ka mobili tiyo san a bɛna wudu mɔgɔ mɔgɔ ye aw mobili tiyo sen ma an ka mobili tiyo tun n'o Sheikh Alpha Jalo a ka mobili tiyo a ɲuman tununnen don a la an b'a ɲini jama cɛ n'a muso bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'o ye mobili tiyo ye o ka mobili tiyo i mana wudu mɔgɔ mɔgɔ ye i k'a di o ma n'Ala sɔnna an ka mobili tiyo sɔrɔ Badima e ko an tɛ su na ta in jɔ yan la sini wula fɛ sa n'Ala sɔnna k'an bɛ anniversaire yɛrɛ kado di kɛnɛ kan a n'a kuncɛli kɛnɛ kan an baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci ouais